मो इनिंग्स तो सरला एबे तो इनिंग स्टार्ट आण आण जल्दी आण मु प्लेट धरिकी बसछि 1000 टका नहीं घर दौड़ी बदे एटा मैजिक मसला बदे अंकल चिप्स नु हला मु कहि एटा आंटी चिप्स Oh no! मो इनिंग्स तो सरला एबे तो इनिंग स्टार्ट आण आण जल्दी आण मु प्लेट धरिकी बसछि 1000 टका नहीं घर दौड़ी आखिटा बंद कर मु पाइली केते 7 रु 4 एबे तू पाइबू 7 रु 2 नहीं के जाने 1 से माननी सालानी मे भी 5 पाइबारे की जानला 5 माने भूल कहबो हो चल चल आखी बंद कर माने से चिप्स खाए बोली कहि देला एते की मु खाए जे एते भी खाएनी अब आनी थिलु काई कहू 1000 टका दे दे सुन जानथिली तू कोन न खाइछु कहलु कोटा खाइलु सेटा नहीं आसी वीडियो सुनु वीडियो करूछु अजता बेजी दबु हारिबु मो जे 1000 टका दे दे करू पड़या काहे की बा हो टक्कर हबो पूरा चला चला हो चला कोडा खाइबो तू कोडा खाइबो कोडा हो फास्ट बाउंसर दबा बाउंसर तो मु गोटे देली चल दया मु भांगी बेनी खा खाई चल दे चलुनी हां तू केतरा ठीक कोछु केतरा भूल कोछु देखिया ये कोन बे चिप्स एटा पूरा बाउंसर टा बोलला लेंबू वाला लागु ए एटा पिया नथला ले मु फास्ट कौन गली पी देली टेस्ट की धरी पेली एटा पी देले बोलो सेटा बहुत स्ट्रांग फ्लेवर अछि छाड़ आ किछि लाभ नै एटा बदे लेज रो ना ना एटा अछि हमर कुरकुरे रो आदो आउ देबी आउ देबी कोन कहिलु कोछि आउ देबी मु भिक्क मागुतली दे दे देलानी हां एटा सही लेज रो ना का जल्दी का टाइम चलला ब्लू जरी पिंक जरी रेड जरी मैजिक मसाला श्योर तो बदन में फाइनल कथा कह जल्दी ठीक मारबी टिक टिक 1 हां मैजिक मसाला मते से वाला लागो छी ओहो ठीक अछि ठीक नहीं हां ठीक अछि तो एटा खाइ के कम एटा नहीं तो थोड़ा बटर चिप्स दे दे खेल करदेला टक्का फील्ड पर खेल करदेला कुह हमें बुझिला कुह एटा कौ चिप्स एटा मैजिक मसला ये मुके भी जाने हां फास्ट आवाज से जो एटा केते कहलु वेस्ट इंडीज थला बदे एटा केते देखेली के देखले माने एटा केते अंगुठी देखौची क एटा हला 3 बदे ओहो ठीक कहला क सेदी का एटा बदे अपोजिट ता तार कोड अपोजिट बिंगर थिला ना आवाटे सेंदिया मु जाननी बदे एटा मैजिक मसला बदे मैजिक मसला श्योर तो हां मैजिक मसला तो हां अब बदली बुनी फाइनल तो हां 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 हो मु भी तो बुझी वाला हो एबे ओ दे तो दीटा चिप्स देली मीडियम साइज गोटे छोटा गोटे मीडियम साइज तू मते गोटी को भांगी अबे ये सब सेम का बंद होची मते गोटे पैकेट रे दोछु की हां सेतेळु गोटी चलची ना माला टेस्टलेस लोगरा कुह
ଏଇଟା ତ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଚିପ୍ସ ତୁ ଜାଣିଥିବୁ କହିପାରିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଭରେଟ୍ ଚିପ୍ସ ଆସିନି ଯୋଉଟା ଲେମନଟା ଏଇଟା ମୋ ଫେଭରେଟ୍ କୁହ କୁହ ଏଇଟା ଅଙ୍କଲ ଚିପ୍ସ ନାଇଁ ଅଙ୍କଲ ଚିପ୍ସ ନୁହଁ ହେଲା ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଆଣ୍ଟି ଚିପ୍ସ ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି କଲର୍ କହିବି କ'ଣ କହ ନାଲିଟା ବୋଧେ ମାନେ ନାଲିଟା ମାନେ ନା ଏମିତି କ'ଣ ଥିଲା ନାଁଟା ଲେଜ୍ର ନାଲିଟା ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜର ନାଁ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଟା କଣଟା ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜ ତ ଫାଇନାଲ ତ ଶୁଣୁ ନାଲିଟା ଥିଲା ଟମାଟୋ ନା ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜ ଥିଲା ଟମାଟୋ ତ ନୁହେଁ ଟମାଟୋ ନୁହେଁ ତ ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜ ତ ଫାଇନାଲ ତ ପୁରା ଫାଇନାଲ ତ ମାରଲି ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁନି ସେଇଆଟି ଏବେ ବି ମୋ ହାତ ଗନ୍ଧଉଛି ସେ ମସଲା ଭଳିଆ ଫାଇନାଲ ତ ହଁ ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ମତେ କହ ବିଲୋ ଟାଣିଗଲି ନେ ଖା କହ ଖଟା ଲାଗୁଛି ଟମାଟୋ ଏଇଟା କାଇଁ ଖାଇଛି ହଉ ହଉ ଟମାଟୋ ଫାଇନାଲ ତ ହଁ ହଉ ସିଓର ତ ପୁରା ସିଓର ହଉ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଲେଜି ଖାଇଛି ହଁ କହ କ'ଣ ଏଇଟା ଏ କ'ଣଟା ଦେଇଥିଲୁ ମତେ ଏଇଟା କ'ଣ କହ ଏଇଟା ଏଇଟା ଗନ୍ଧ ହଉଛି ବେ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ସେଣ୍ଟ ଟିକେ ମାରିଦେବି ଆରେ କ'ଣଟା ବେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ହଉଛି ତ ଦେଇଛି ବହୁତ ବା ତୋ ଭଳିଆ ନୁହେଁ ଏମିତି ଚିପ୍ସ ଆସେ ଇଏ କହୁଛି ଶୁଆ ଏଇଟା ଚିପ୍ସ ନୁହେଁ ଆଉ ଏଇଟା ବିଙ୍ଗୋର ଯୋଉ ମେଡାଗେଲ ନା ଓହୋ କହିଦେଲା ଆନ୍ସରଟା ଆଉ ଜାଣିଲୁ ତ ନା ନା ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟା ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଚିପ୍ସଟା ଆସିନି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଗ୍ରୀନ୍ କଲର କୋଉଟା କହିଲୁ ତା ନାଁଟା କ'ଣ ମୋ ଜନ୍ମ ନାହିଁ ହୁଁ ନୂଆଟା କିନ୍ତୁ ଅଲଗାଟା କମ୍ପାନୀ କମ୍ପାନୀ ତୁ ହିଁ ଆଣିଛୁ ତୁ ଜାଣିନୁ ବିଙ୍ଗୋ ବୋଧେ ବିଙ୍ଗୋ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଟି ବିଙ୍ଗୋ କ୍ରିପ୍ସ କ୍ରିପ୍ସିଟା ତ କ୍ରିପ୍ସ କ୍ରିପ୍ସି ତ ଫାଇନାଲ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ହଉ 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 ନା, ନା, ରହିଥା। କହିସାରିଲୁଣି ଆଉ ନାହିଁ ହଉ ହଉ ଫାଇନାଲ ତ ହଉ ହାଁ ହଉ କ'ଣ ପିଇବିନି ଆଗ ସାରା ସବୁ ଏକା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଟେକ୍ସଚର ଦେଖା ଖା ଦେଇ ସାରିଲେଣି କ'ଣ କହ ଦେଇଦେଲୁ ନାମ ଆଉ ନା କହ କହ କ'ଣ ଏଇଟା କହ ଏଇଟା ଏଇଟା ଗ୍ରେପ୍ସ ସେଟା ବୋଧେ ଅଙ୍କଲ ଚିପ୍ସ ଥିଲା ହଁ କି ସେଇଆଟି କହ କୁହ ମୁଁ ଜାଣିନି
फाइनल तो क्रिप्सी एटा सियोर तो ना ना एटा ग्रेप्स नुहे एटा बोधे अंकल चिप्स एटा अंकल चिप्स तो हाँ ठीक अच्छे फाइनल आंसर अंकल चिप्स ब्लॉक ମୁଁ ଜାଣିନି ରହିଯା ଆଉ ଟିକେ ଦଉନୁ ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ତ ନାହିଁ ଏଠି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେବି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଇ ହବନି ହଉ ଛାଡ଼ ନେ ଖା ନେ ଦେଲି ଆଉ ଟିକେ ତୁ ତ ଦେଇ ବି ନଥିଲୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଜଲ୍ଦି କହ 10 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କହିବୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ 1 ଟିକ୍ ଟିକ୍ 2 ଟିକ୍ ଟିକ୍ 3 ଟିକ୍ ଟିକ୍ 4 ଏଟା ହେଲା ଅଙ୍କଲ ଚିପ୍ସ ବୋଧେ ହଉ ଫାଇନାଲ ତ ସଇଲା ତ ଫାଇନାଲ ତ ହାଁ अंकल चिप्स मामू तमरी चिप्स तो ଛାଡ଼ ଲାଷ୍ଟ ଚିପ୍ସ ଆସିଗଲା हाँ ଖା କହ କୁହ କୁହ देह कौन ହେଇଗଲା ଟେଷ୍ଟ କୁହ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହ କ'ଣ ତ ସବୁ ଠିକ୍ କହିଦେଇଛ ଆରେ ଲେଜ୍ ବା ଲେଜ୍ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି କୁହ ଛିଲ ଚିଜ ବଢ଼ିଆ ବନଉଛି କ'ଣଟା ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟା କିରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ ଜାଣିଥିବୁ ଦେଖାଉଛି ତ ତତେ ସବୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ କହ ଆନ୍ସର କହ ଚିଜ ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟା ମେବି ଗନ୍ଧଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ଟା ଲେଜ୍ଟା ଲେଜ୍ର ଗ୍ରୀନ୍ ଦୁଇଟା ଅଛି କେଉଁଟା ଅନିଅନ୍ ବା ଆମେରିକାନ ନା ଗୋଟେ ଥିବ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଖୋଲିବି ଖୋଲିବି ଖୋଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଦେଖେ ଏଇଟା କ'ଣଟା ଥିଲା ଲେଜ୍ କହିଲୁ କ'ଣ ଆମେରିକାନ ତ ଟମାଟୋଟା ଲାଗିଲା ଆମେରିକାନ ତୁ ଅଙ୍କଲ ଚିପ୍ସକୁ କହିଲୁ କ୍ରିପ୍ସ କହିଲୁ କ'ଣ ଯେଉଁ ଏଇଟା କହିଲୁ ଦେଖା ମୁଁ କେତେଟା ଜିତିଲି 3ଟା ଜିତିଲୁ ତୁ ଦେଖୁନୁ 1000 ଟଙ୍କା କାଟ ते फोन पे कर छाड़ भाई मैंने आदित्य भाई शोचनीय पराजय होईची पराजय हाँ ना विजय शोचनीय विजय देखौनु मते आदित्य भाई मैं तळ आडू फास्ट ऊपर आडू सेकंड रे अछंती आ कोन हो तू जितलु तो चलो जीवा करू कोन मते कोटा ठीक है गला कोटा भूल गइली बिंगो मसाला सेटा भी ठीक कहउदिले मु हसिली हली ताको भूल कइलो ए भाई मते देखाउ लागे रे सब ठीक केमिति ठीक गला सब वेस्ट इंडीज भी बाजी गला सब खाली तार खाली बिंगो मसालाटा केवल मु टी हसिली बोली से कंफ्यूज हे गला न से सब ठीक कहला माने 7 ରୁ 6ଟା ठीक तमे मते चिन्नी न हला चल तमे मते चिन्नी न हो चल जीवा करू चलो लेट घरू को सांग सांग फोन पे सुनो लाइट फेट बंद कर जीवा चलो घरू 1000 टଙ୍କା दबु दे फोन पे कौन फोन पे फोनटा तो लागी छी माने आज हेई परिबनी खाई परिबनी छाड़ो मु तुमको फुटेज पठेबी हैला तो बंधुगण माने आज वीडियोटा यदि भल लगिला तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब आड़े कर दे पूरा लंबे देबे आमको जब किसी सजेसन देवाक चाहते से कमेंट जनातु आउ नेक्स्ट आदित्य भाई जो चिप्स गुड़ा आनी से किए जितला हारिला जानापी सब्सक्राइब कर रखिथे आउ नोटिफिकेशन जावाई बेल आइकनटा बजेगी रखिथे 1000 टंका आइला आउ रहिला 3000 टंका हौ हौ फूलों
की लाशों में ताजगी चाहता है, फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है। आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है, फूलों की लाशों में। जिंदा है तो आसमान में उड़ने की जिद है, मर जाए तो सड़ने को ज़मीं चाहता है। आदमी चूतिया है।